মিডিয়া সংনো তিনি যারা ও মিডিয়া থ্রুতে যারা নাইতো ন তিনি বিশ্বরাম পাড়া দলাজারি দিছিলি আন্দারনি বিশ্বরাম পাড়াও আর তিনি 6 পরিবার নেই 16 বুতার তিনি বিভিন্ন পার্টি বিশেষ করে বিজেপি পার্টি ইয়াকায়ে তিনি ত্রিপুরা মথা পার্টিও জয়निं खालामबायगा तमाइंखे जों बसकां इसी दिन करेखा एडीसी इलेक्शन कासुजा किंतु हाइपनो जों एडीसी इलेक्शन नि बागै जों प्रचार सिमिया खालामनि यावो एडीसी इलेक्शन नि अंयानि सिगाङबो जों प्रत्येक सब समयो जोंनि रायमाबिलियाव 44 रायमाबिलियाव दुइटा कन्स्टिट्युएन्सि नि बिसिङाव सबसमय जों प्रत्येकटा जायगायाव त्रिपुरा मथा पार्टिनो बुबागना हामजागै जयनिं दिनाय दंगो बाक्सा वानसुंनाय जे इलेक्शन कासुखाबा जयनिं नाव होनो आमतिया बर' सरासरि दिनैও ত্রিপুরা মথাनो जों बर' राजाना हामजागैनो बर' कुबैसे बर' जयनिं दिफायो दिनै आं खोनागा अरो कয়েকদিন আগেও আনো কাইসা বিজেপি নি হইতে জয়নিং দিফাইনাই কিন্তু জায়গা জায়গাটো চিনি বিজেপি রক যে জয়নিং না মানে অনেক ফেক জয়নিং নাই দङ চিনি অর বিশ্বরাম এলাকা বংথুং বিভিন্ন এলাকাও বড় জয়নিং না হিনে নাও কিন্তু বড় সত্যিকারে বড় জয়নিং উঙ্গিয়া কিন্তু जोंखाय সত্যিকারে তিনিও 6 পরিবারনি 16 বুতা কুবি খাইনো জর বড় ত্রিপুরা মথানো তেবু বাগানা হামজাগৈ বড় রক ভাই জয়নিং না পাইজা सालुराय बीजेपी नि तमा पद दंमोन मा पद के सालिदार दङ बीजेपी कय बोसोर दङ बीजेपी दंखा 5 बोसोर 5 बोसोर खायदों के नों असो बीजेपी यो दंगो बक्तो नेशनल पार्टी गम्बो टिप्रा मथो तो चिकुनसा पार्टी आंचलिक पार्टी तमनि बागै फायजा नंगरो बदे पार्टीनो जावो अब जे ता एनबीसी हिमबा तनेबो आइनो प्रोसे किन्तु mang gadang tomono ang gothia ang jangbai दाबी दावाराव मायानो बायदे dabi dapo mai pho অসুবিধা চাইয়া हजूर चाया ने চাইয়া रने तुई दुल माने चाया दे bang tu di ma চাইয়া बीजेपी रनि among ba sang jangbai अच्छा ताकु निनि वैसे क्रेवासे स्लिमो ain bunda ए salurai सालुरा दियां ने